Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et pour toujours. Amen. On a entendu ensemble un passage de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 6, dans lequel le Seigneur Jésus nous expose ses enseignements. Les enseignements du second mille, les enseignements dans lesquels il nous invite à vivre selon lui. Et quand on les a écoutés ensemble, on est en train de réfléchir, mais comment c'est aussi difficile d'aimer ses ennemis, de donner tout ce qu'on a, de donner sans mesure, d'aimer sans chercher à être aimé en contrepartie. Mais c'est le Christ qui nous parle, le Christ qui est dans son humilité. Le saint Maresha, le Syrien, nous dit « Je veux ouvrir la bouche, frère, pour vous parler du très haut thème de l'humilité. Et je suis empli de crainte comme quelqu'un qui sait qu'il doit parler de Dieu dans le langage de ses propres pensées. Car l'humilité est la parure de la divinité. En se faisant homme, le Verbe l'a revêtu. » Je lis encore une fois. « Je veux ouvrir la bouche, frère, pour vous parler du très haut thème de l'humilité. Et je suis empli de crainte comme quelqu'un qui sait qu'il doit parler de Dieu dans le langage de ses propres pensées. Car l'humilité est la parure de la divinité. En se faisant homme, le Verbe l'a revêtu. » En fait, l'orgueil, c'est le péché ou le problème que nous tous nous vivons et qui nous empêche de vivre tout cela. Tous les enseignements que le Christ nous a appris aujourd'hui dans ce passage sont possibles. Mais il y a un souci, un problème que nous tous nous avons, c'est l'orgueil. C'est moi, le moi que j'arrive pas à gérer, le moi qui me dérange, qui me pèse, qui est assez lourd et j'arrive pas à m'en sortir. Qu'est-ce que je fais et comment le vivre ? Dans Proverbe, on lit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». À chaque fois qu'on est dans l'orgueil, c'est le moment de notre chute. Le moment où je vais penser que j'ai vaincu un péché, c'est le même moment où je vais tomber dans le même péché. Le moment où je sens que je suis fort, que j'ai beaucoup de talent et que tout ça, ça vient de moi-même, c'est le même moment où je vais glisser et tomber dans le piège de l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je haïs. Les 4 choses que le Seigneur haït sont l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. La bouche qui dit des mensonges, la bouche qui dit les choses et l'inverse des mêmes choses, la bouche qui sait mentir. L'orgueil mène à la voie du mal et tout ça mène à la bouche perverse. Attention, parce que l'orgueil, c'est la porte des péchés. Dieu résiste aux orgueilleux. Saint Jacques nous apprend dans son épître, chapitre 4, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais se montre favorable aux humbles. Il n'aime pas l'orgueil. Parce que lui, il a revêtu, comme saint Isaac le Syrien nous l'a appris, il a revêtu l'humilité dans son incarnation. Et si on veut reprendre, regagner son image, il n'y a que la voie de l'humilité. Il nous a appris cela aussi dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, Luc chapitre 18, quand nous a montré comment l'orgueil du pharisien qui pensait qu'il est le plus fort, que c'est grâce à tout ce qu'il a fait, le jeûne qu'il fait, les dîmes qu'il donne, je suis juste et je mérite le royaume des cieux. Et le pauvre collecteur d'impôts pécheur qui s'était mis au dernier banc, en voyant son péché, en cherchant le vrai repentir, c'est sa prière qui était entendue, et non pas celui qui se voyait juste dans ses propres yeux, le pharisien. Saint Grégoire le Grand
a un dicton très intéressant qui nous montre les 4 formes différentes de l'âme arrogante ou de l'orgueil. 4 formes dans lesquelles parfois nous on tombe et on ne voit pas que c'est de l'orgueil. D'abord, on peut imaginer que le bien qui est en nous-mêmes vient de moi-même. C'est parce que je suis fort, je suis bien, je suis juste, que je fais le juste. Et je ne vois pas le péché qui se cache à l'intérieur de moi. Je justifie mes voies, je justifie ce que je fais, je dis que je mérite que le Seigneur me donne encore plus. Et quand il ne me donne pas, je boude. Je dis, Seigneur, mais tu n'es pas là, tu ne m'aimes pas. Deuxième forme, c'est quand on attribue le mérite personnel de tout ce que j'ai reçu de Dieu. Dieu, tu m'as donné parce que je le mérite bien. Ensuite, tu peux te vanter de vertus que tu n'as pas. Tu imagines des vertus dans des petits actes que tu fais. Et tu dis, ah oui, mais moi j'aime tout le monde. J'ai fait ce petit geste à telle personne et tu te justifies à travers ce que tu fais. Tu dis, ah oui. Et tu imagines des vertus que tu n'as pas et tu penses que tu es parfait. Tu es plus que parfait. Et tu mérites autant plus. Et la dernière forme que Saint Grégoire nous cite, c'est quand notre âme, elle veut qu'on veut que tout le monde soit occupé du bien qu'on fait et qu'il nous félicite tout le temps et qu'il méprise les autres. Qu'il m'aime moi et qu'il méprise les autres dans leur flatterie. On cherche les mots de flatterie, de remerciement, de félicitations, tout le temps. Que tous les autres me félicitent en permanence et qu'ils méprisent les autres, qu'ils me voient le meilleur, le plus grand, le plus fort. Voilà les 4 formes. Soit tu imagines que le bien que tu fais vient de toi-même, que tu imagines que Dieu te donne parce que tu le mérites, tu penses ou tu crois des vertus que tu n'as pas vraiment, et la dernière chose, tu cherches en permanence les félicitations et les flatteries des autres. C'est ainsi que le pharisien n'attribue qu'à lui seul le mérite de ses bonnes œuvres. Il s'est dit, mais je le mérite bien, Dieu. J'ai donné les dîmes, j'ai fait le jeûne, j'ai prié, je mérite être au premier banc. Il n'y a personne qui le mérite. C'est ça les sentiments de l'orgueil, qui ont un danger parce que l'orgueil, c'est dangereux pour toi et pour ton âme. L'orgueil est comme un poison qui contamine tous les aspects de nos vies. Quand nos cœurs sont remplis d'orgueil, nous devenons aveugles. Nous nous fions à nous-mêmes et à nos capacités et oublions Dieu. C'est aussi facile que ça. Facilement, tu oublies l'existence de Dieu. Et quand tu es dans l'orgueil, facilement tu es en colère, dans la jalousie, dans le jugement, dans les mensonges, dans l'hypocrisie qui justifie tous tes péchés. C'est la porte des péchés, l'orgueil. Colère, jalousie, tu dis, mais pourquoi je suis coléreux, pourquoi je suis jaloux, je juge les autres, je fais des mensonges, je tombe dans l'hypocrisie, c'est parce que je suis mangé par mon orgueil. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Psaume 10, si on prie le psaume 10, verset 4, on va comprendre que l'orgueil est vraiment la source des péchés parce que dans l'orgueil, tu penses que Dieu ne punit pas. Et même tu vas au-delà et tu dis qu'il n'existe même pas. À chaque fois que tu fais le péché en cachette, en pensant que personne ne te voit, attention parce que c'est un moment de non-reconnaissance d'existence de Dieu. Tu es athéiste, tu ne connais pas Dieu. Tu ne le reconnais pas dans ta cachette, dans les lieux secrets. C'est comme si tu dis, Dieu, tu n'existes pas. Attention, parce que c'est très dangereux. À chaque fois qu'on est tout seul, la première idée que le diable nous sème, c'est que soit il ne punit pas,
soit il n'existe pas. Psaume 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Mais le Seigneur, dans son enseignement, dans l'évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 6, ça nous fait réfléchir à ce que saint Paul aussi nous a appris dans son épître aux Philippiens chapitre 2. Il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Mais comment je peux faire ça, Paul? Comment je peux voir les autres au-dessus de moi-même? Mais je vois leur faiblesse, je vois leur péché parfois, je vois comment je suis plus fort. C'est plus facile de te sentir que je suis plus fort que les autres que de vivre ce que tu dis, Paul, et regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même. De quoi tu parles, Paul? C'est difficile. J'arriverai pas. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Parce qu'à chaque fois que tu regardes, tu n'as pas maîtrisé ton regard pour admirer le bien et les valeurs, les talents des autres. Tu vises le péché, la faiblesse, la chose sur laquelle ils ne sont pas assez forts. Et quand tu vises cela, facilement tu es dans le jugement. Le jugement alimente ton orgueil justifie tes erreurs, et tes erreurs jugent encore une fois les autres. Et un cercle vicieux qui commence par l'orgueil et qui se termine aussi par l'orgueil. Tu pourras voir les autres au-dessus de toi quand tu arrives à gérer tes regards, pour admirer plutôt que de juger. Est-ce que ton voisin n'a pas de talent? Est-ce que ton prochain n'a pas des éléments que toi, tu ne sais pas faire? Si, on se complète. Personne n'est parfait. Personne ne connaît tout. Personne n'est au-dessus des capacités humaines des autres. Mais le problème, c'est qu'on admire plus le péché qu'on admire les vertus et les talents des autres. Admire cela pour que tu aies le zèle d'être comme lui et non pas de l'en vouloir. Parce que tu peux l'admirer et glisser dans le fait de l'en vouloir au lieu de travailler sur toi-même. Tu l'en veux et tu veux l'abaisser même dans tes propres yeux. Cherche une vertu qu'il peut avoir. Il prie plus que moi, il a plus de charité que moi, plus rigoureux dans sa vie spirituelle. Si tu arrives à te concentrer sur ses vertus, tu pourras le voir, comme dit saint Paul, au-dessus de toi-même. Quand tu vas visiter les frères de Jésus, les personnes démunies ou pauvres, et tu vois leur vie, comment elle est, tu peux les juger, parfois dans leur comportement, dans ce qu'ils disent, dans leur façon de vivre, comme tu peux admirer leur foi et comment ils résistent malgré tout et ils s'enferment dans leur foi. Tu peux admirer une chose comme tu peux juger l'autre, mais tu ne sais pas combien de talents ils ont. Peut-être ils n'ont qu'un seul talent, c'est leur foi. Et ils investissent bien ce talent-là et ils seront félicités par rapport à ce talent-là. Et toi, qui en as 10, 20, 30 talents, qu'est-ce que tu fais de ces talents-là? Est-ce que tu veilles sur tes propres talents que Dieu t'a donnés pour les investir et avoir 100% comme lui? Peut-être lui en a 100%, mais toi, 10, 20, 30? Regarde tes talents. Et ce que Dieu t'a donné comme savoir-faire, est-ce que tu investis tout cela? Ou tu le mets sous la terre et tu le caches et tu dis, mon maître, il est fort, il va me juger si je perds ce talent-là. Essaye de maîtriser ton orgueil. Accepte que tu sois critiqué par les autres. Parfois, on résiste, on ne veut pas être critiqué. On déteste les mots de critique. On ne veut pas se remettre en question au point que ça nous dérange à chaque fois qu'on est critiqué. Écoute,
Peut-être la façon dont la personne te critique n'est pas bonne, mais peut-être dans ce qu'il te dit, il y a des éléments sur lesquels tu as besoin de travailler. Oublie la façon. Rentre dans les profondeurs de ce que la personne en face de toi te dit. Peut-être il a raison. Le mot peut-être baisse un peu ton orgueil, te remet en question. Cherche tes faiblesses, reconnais-les. Pas dans le sens d'une petitesse ou de tomber dans la petitesse et perdre confiance, mais plutôt dans le sens de travailler là-dessus. C'est le juste milieu, ni l'orgueil, ni la petitesse et le manque de confiance. Il faut gérer pour bien doser et viser le juste milieu dans lequel je suis humble, mais juste, correct. Parfois, tu penses que tout le monde t'aime et que tu es le meilleur, mais peut-être les autres te disent rien car ils sont concentrés sur leur travail, mais ils ne font que te supporter. Attention, tu ne sais pas pourquoi les autres t'admirent. Ne écoute pas assez les mots de flatterie parce que tu ne sais pas les raisons pour lesquelles tu es flatté ou admiré. Sois raisonnable, sois juste, cherche le juste milieu pour être correct dans tes actes. النهارده أحبائي سمعنا إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح السادس اللي فيه رب المجد بيدينا تعاليم قد تبدو صعبة، قد تبدو تقيلة. أحبوا أعداءكم، ابغضوا، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا للذين يضطهدونكم، من لطمك على خدك حول له الآخر. كلام لما تسمعه للوهلة الأولى تقول له يا رب إيه ده؟ ده صعب قوي. ده كلام مش كلام ما نعرفش نعيشه. إزاي بتطلبوا مننا؟ إذا أحببتم الذين يحبونكم فما هو أجركم؟ إن الخطاة أيضا يحبون من يحبونه. يا رب نعمل ده إزاي؟ نعيش إيه؟ المشكلة الحقيقية إنك بتسمع كل ده وجواك في آفة كبيرة اسمها الكبرياء، الذات، تعظم النفس كده. لما تبقى منفوخة وشم نفسها كل الكلام ده تقول ياه ده حاجة صعبة قوي، ده مش ممكن، دي حاجات مش ليا، شوف حد تاني. زي ما كده يقول لك صيام الرسل ده مش بتاعي، بتاع ابونا وبتاع الخدام. حاجة مش بتزقها من بعيد عنك كأنك بتخلص منها. لا، استنى، اصبر كده وافحص نفسك. شوف انت ليه ما انتش عارف تسمع الكلام ده وتقول انا عايز اعيشه فعلا وعايز احققه. القديس ماري اسحاق السورياني لما جه يقول لك انا عايز اتكلم عن الاتضاع، قال لك اخاف ان اتكلم عن الاتضاع لاني بتكلمي عن الاتضاع اتكلم عن الله ذاته، لان الاتضاع هو الحلة التي لبسها الابن او الكلمة في تجسده لما أخلى ذاته وأخذ صورة العبد. أخاف أن أتكلم عن الاتضاع لأني بتكلمي عن الاتضاع أتكلم عن أقنوم الابن ذاته اللي في تجسده لبس حلة الاتضاع ليخلي ذاته ويأخذ صورة العبد. هو نفسه الله الكلمة علشان ياخد جسدنا قال لك الحل هو الاتضاع. مش هينفع غير بالاتضاع. خلاص الإنسان مش هيتم غير إن الله يخلي نفسه ويأخذ صورة عبد علشان يجي ويعلم الإنسان إن مفتاحك علشان تتخلص من خطاياك هو الاتضاع، مفتاحك علشان تعرف تعيش الفضايل هو الاتضاع. مفيش باب تاني غير الاتضاع. في سفر الأمثال إصحاح 16 يقول لك قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. باب الخطية هو إيه؟ الكبرياء. الكبرياء والتعظم وطرق الشر وفم الأكاذيب أبغضت. أمثال 8:13. ربنا ما بيحبش كبرياء. الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب. بس السكة دي ماشية ورا بعضها، تبقى متكبر، تتعظم، تمشي في طريق الشر لأنك بتبرر لنفسك خطواتك، وتلاقي فمك مليان بالأكاذيب بمنتهى السهولة. يقول لك أبغضت الطريق ده طريق كله شر، اوعى، لأن ده مفتاح مشيت فيه هتغرق وتخسر أبديتك. لدرجة أن يعقوب معلمنا يعقوب في رسالته يقول لك يقاوم الرب المستكبرين. يقاومهم، يعني تخيل أنت بتقاوم ربنا
لما تكون عايش في كبرياء. يا خبر ابيض، دي حاجه كبيره قوي. يقاومهم، ربنا هيقاوم مين؟ المستكبرين. اما المتواضعون فيعطيهم نعمه. يعقوب 4:6. هيقاوم المستكبرين. تخيل انك تقف في جدال او في تيت كده مع ربنا نفسه، لو انت مشاعر الكبرياء دي واخده مساحه كبيره في قلبك. تامل كده مثل العشار والفريسي في لوقا 18. شوف واحد واقف قدامي يقول له: يا رب انا شاطر، انا دفعت العشور، صليت، صمت مرتين في الاسبوع، عملت، كانه بيحاسب ربنا على الحاجات دي. ما كنش الادوات دي كلها ادوات بيديها له ربنا يعيشها علشان يبقى كويس. كأنك هتحاسب ربنا على عطاياك ليه؟ مش ممكن. والعشار الخاطي واقف ورا باصص على خطيته. قبل صلاة مين؟ اللي حاسس بخطيته، لأنه يقاوم المستكبرين. أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. قديس غرغوريوس الكبير يعلمنا 4 صور للنفس المتكبرة. يقول لك في 4 حاجات كده، خلي بالك لحسن تكون ما انتش دريان واقع في الكبرياء وانت بتعيش صورة منهم وانت مش واخد بالك. الصورة الأولانية، تتخيل ان العمل الحسن اللي انت بتقوم بيه هو من ذاتك، عشان انا كويس، ما انا كويس فبعمل حاجات كويسة. ده منطق العالم حتى. يقول لك ما انا هو كويس فبعمل حاجة كويسة، هو وحش بيعمل حاجات وحشة. كأن الكويس اللي جوايا ده نابع مني انا لوحدي. الفكرة التانية اللي ممكن تبقى في نفسك ان ربنا بيديني علشان انا كويس. طب يعني انا في الاول فكرت ان انا لوحدي، مفيش ربنا حتى. تاني واحد ده فكر ان في ربنا، بس ربنا بيكافئني علشان انا كويس. يعني دخل ربنا معاه في الحسبة، بس حط نفسه انه كويس، فعشان كده ربنا بيديني وعشان كده الدنيا ماشية. والتالت بقى ممكن بقى لما تزودها شوية تبتدي تتخيل فضايل ما هياش فيك وتقنع نفسك بيها وتقنع الناس اللي حواليك بيها. دي بقى مصيبة. تبقى عايش في الوهم، حاسس ان انت يا سلام رجل فاضل، امرأة فاضلة، دنيا ده انا ما فيش احسن مني، ده كتر خيري ان انا عملت كذا وكذا. جمل ساعات كده تتقال في عبارات، بس خلي بالك منها، مش حاجة اسمها كتر خيري دي. يعني ايه؟ يعني انا ده من نفسك ولا من ذاتك ولا انت هتروح فين؟ تعال هنا. ما ينفعش الكلام ده. ما تنفعش تفتخر بصفات احسن ما تكونش فيك وتكون انت متخيلها وهي لسه بذرة صغيرة حتى محتاجة شوية مية عشان تشد نفسها. واخر فكرة ممكن تكون جواك، ودي بيعلمها لنا برضه القديس غرغوريوس الكبير، انك تبحث دايما عن كلمات المديح في الناس اللي حواليك. تبقى كده مرتاح ومستقر لما الناس تمدحك، مستقر نفسيا لما الناس تمدحك، ومش كده وبس، تذم في الناس اللي حواليك. يا سلام، تحس كده انا كويس، يا ده الدنيا بخير. خلي بالك لحسن ده انت هتروح فين؟ هتطير فوق كده، البالونه طارت خالص. فانزل معانا كده على الارض، وخلي بالك مفيش حاجه اسمها كده. خليك عاقل، اوزن. بتعمل حاجات كويسه، بتعمل حاجات وحشه، خليك دايما معتدل. ما تسرحش لا مع اللي يمدح ولا مع اللي يذم. افرز وشوف، ميز. ما تبقاش زي الفريسي اللي بيقول له عشان انا عملت فانت بتديني يا رب فانا استحق ملكوت السماء. مشكلة الكبرياء انه زي السم كده، يخش في عينك يعميها، فتبقى ضعيفة، تقع في الخطية بسهولة. تلاقي نفسك بتقع في الغضب، في الغيرة، في الإدانة، في الكذب، في الرياء، بتبرر لنفسك خطاياك، لأنك واقع في مصيبة كبيرة اسمها الكبرياء. كل ده يجي إيه؟ فوق الوش، كأنه كيس، كيس مليان فضلات، تيجي عليه كل الدبان، يتلم عليه كل حاجة مش كويس، فتلاقي كل ده جاي عليك وانت مش واخد بالك. وانا عمال بتنرفز بسرعة، بغير، بدين اللي حواليا، بكذب وببرر مش مشكلة، بتخيل فضايل مش فيا واقع في الرياء. طب ايه المشكلة الأساسية؟ الذات كبرت قوي، الكبرياء راح للسماء، طار. مزمور 10 يقول لك ايه لما تصلي في المزمور ده؟ مزمور رقم 10 آية 4: الشرير حسب تشامخ نفسه يقول
لا يطالب، يعني لا يجازي الشرير بحسب تشامخ نفسه، يقول ايه؟ الله لا يجازي، راجل طيب مش هيعمل حاجة. او يقول انه لا اله، وهذا كل فكر نفسه. يعني في الاول يقول ده مش هيجازي، هيحصل ايه؟ مش هيجرى حاجة. وبعد شوية يزودها يقول لك ايه؟ ده ما فيش ربنا. فكر الكبرياء، فكر الالحاد هو فكر كبرياء، ان انا اكبر من ربنا. وجه الالحاد منين؟ من الانسان مفكر نفسه اكبر من ربنا، فكبر تناوي نفسه. خلي بالك، لانك في كل مرة بتقع في خطية وانت بتفكر ان محدش شايفني، انت بتقع في الالحاد. ما هو محدش ده كأن ربنا مش شايفك، كأن ربنا مش موجود. ففي الخفاء بيراك، في الخفاء هو معاك في كل وقت انت فيه لوحدك. انت مش لوحدك، ربنا معاك. صح ولا لا؟ بنقولها كتير، ربنا معاك، واحنا مش مفكرين انها يعني شايفني، يعني معايا في كل وقت وفي كل لحظة. ففي اللحظة اللي انا بعمل فيها الغلط وافكر ان محدش شايفني، انا بفكر انه مش موجود. خلي بالك، دي كبيرة قوي. طب اعمل ايه الحل؟ في فيليبي اصحاح الثاني معلمنا بولس يقول لك: تمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيء بتحزب أو بعجب بل بتواضع. إيه بقى مفهوم التواضع عند بولس؟ حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. إيه ده؟ يعني أنا أبص على كل واحد حواليه يقول له ده أحسن، أقول ده أحسن مني، ده أنا عارف إنه كذا وكذا وكذا، أقول أحسن مني إزاي؟ مش هتنفع بولس. أنت هتعمل زي اللي قاله المسيح. طب ما المسيح عمال يقول لي أعمل حاجات كتير ما أناش عارف. هتيجي أنت كمان تقول لي أبص على الناس اللي حواليا وأفكر إنهم أحسن مني؟ طب أنا أعملها إزاي دي؟ أحسب إن الناس اللي حواليا أفضل مني لأن عيني متعودة تشوف إيه في اللي حواليا؟ غلطاتهم، عيوبهم، ضعفاتهم، أحاسبهم، أحكم عليهم وبرر لنفسي أقول أنا شاطر. أنا متعود على كده، ده السيستم اللي أنا نفسي مستقرة جواه. ودين فأشعر ببر ذاتي فنفسي تعلى فأخش جوه الاستقرار النفسي. خلي بالك، ده مش استقرار نفسي، ده عوج، ده غلط. لو عينك ما بتعرفش تشوف الحلو اللي في اللي قدامك تبقى العين دي فيها عيب، فيها غلط، عايزة تتعالج. لو بتشوف بس الوحش وما تعرفش تشوف الحلو في اللي قدامك تبقى مشكلة. لازم توزن، تشوف ما هو في حاجات حلوة في كل الناس زي ما في حاجات وحشة، في حاجات حلوة، كل حاجة فيها حلو. انت بتشوف ايه؟ لو عينك بتعرف تشوف الحلو هتوزن، هتهدى، هتعرف تشوف ان في اللي قدامي حاجة انا ممكن مش عارف اعملها. ايوه انت شاطر في الحاجة الفلانية، ممكن تساعدني. ايوه انت بتعرف تعمل كده، ممكن تعمل معايا. فيهاش حاجة، لا فيها كبرياء ولا فيها تدني. احنا لا بنقول نروح ناحية التدني وعدم الثقة في النفس ولا بنقول نروح ناحية الكبرياء. احنا عايزين نوصل للمعادلة اللي ابقى فيها مستقر فعلا نفسيا في حدود عارف فيها شوف الحلو والوحش، لان ده بيعمي وده بيعمي. صغر النفس يخليك ما تعرفش تشوف الحاجات الحلوة اللي فيك، والكبرياء ما يخليكش تعرف تشوف الحاجات الوحشة اللي فيك. انت محتاج تعرف تعمل ايه وما بتعرفش تعمل ايه باتزان، بهدوء، بواقعية، علشان تقدر تشوف اللي حواليا يساعدني في ايه وانا اقدر اساعد اللي حواليا في ايه. يبقى عندك اتزان نفسي تقدر تتعامل فيه مع اللي حواليك بمحبة، تعرف تشوف الآخرين زي ما بيقول لك بولس كده أفضل من أنفسكم، تعرف تحب زي ما بيقول لك من لطمك على خدك فحول له الآخر، لأنك ممكن تكون شايف الغلط اللي انت عملته اللي تستحق بيه هذه اللطمة اللي بيها تقول أيوة أنا أستحق فعلا على الحاجة دي. ده مش معناه صغر نفس، ولكن معناه اتزان نفسي وفكري، عارف أنا بعمل إيه ومش بعمل إيه. مفيش مشكلة. المشكلة أن أنا بأرفض كلمات النقد. لما ترفض كلمات النقد اعرف أنك واقع في كبرياء. لما بتسمع كلمات النقد وتوزنها حتى لو الطريقة اللي بيقول لك بيها غلط، طريقة مش مظبوط، طب ما تفحص كده الكلام، يمكن فيه معلومة صح، في كلمة فعلا أنا فيا العيب ده محتاج أشتغل عليه وأشوفه. خليك متزن،
خليك واقعي، اهرب من الكبرياء واهرب من صغر النفس. ركز في وصايا الله لأنها واقعية تقدر تعيشها وتمارسها. اطلب منه فيدي لك نعمة فوق نعمة، ويكون الله اللي لبس حلة الاتضاع ساكن فيك، حال جواك، يعطيك نفس الحلة اللي هو لابسها، حلة الاتضاع، علشان تقدر تعيش في الفضائل. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. اسميني